नमस्कार। विश्व पर्यटन केन्द्र स्थली हिसाब से यही पंचपांडव स्थलीटी एक मान्यता पाई। मान्यता उपरे आपण कौन कहे कौन केमती सिस्टम चले तो अधिका किसी कहीपर सूक्ष्म कहूँ जो द्वापर जुगे आमर पंचपांडव मान अज्ञात वनवास आसते जो पंचपांडव मान अज्ञात वनवास आसते द्वापर जुगे तो ये से बसवास करुले पंच भाई चारि भाई एवं बड़ भाई रुद्रपुर गोटे अच्छी गाँव आम पाखे रोते चारि भाई ये रोते माँ सहित और कृष्ण सहित नहीं जो मैंने कि जोग करुले ब्रह्मांड पीठ बोली आम नलिम्फा शांति बसुँच से जोग करती तारेश्वर महादेव बोली अच्छा जे गणेशपुर ग्राम पूजा पाँच तेतिया जुगर प्रभु श्रीराम पूजा करते तारेश्वर महादेव को एवं कुंती भी लक्ष 108 चंपा दे वंश उद्धार पर भारत वंश रक्षा करने से पूजा करते कालक्रमे लोक जनबसती जो शुणिले कि देखिले निगाह भर आसला से छाड़ी पलैले गलापर टांगीर किचक गादी में किसी दिन बास कले किचक बद्ध कर विराट गादी जाते जहाँ बुढ़ा लिंगर आम परिचित बोली चौद्वार से जानू लोकाल हिसाब से तो सेठू सब प्राच भाई जा सारापर द्रौपदी भी शेष को महाराणी आसिक नहीं ओटेम छकू जहाँ को आम विराट गादी कहचे से गलापर एमती ओडिशा भ्रमण कर ऑल ओडिशा बुली सारा भारत भ्रमण कर माँ सीता को उद्धार करते प्रभु बुलते श्रीकृष्ण रही पंचपांडव मैंने अज्ञात वनवास जाए लीन होती कह 16 बड़िया पहाड़ अच्छी आ विषय जाना गले तो बहुत जिनस अच्छी समय तो बेसी ना मो पाखे तथा शौर तत्व जहाँ अच्छी जलका पहाड़ में से अच्छी जहाँ कहते जलका सिद्ध महापुरुष 852 गुफा बोलिक परिणत मागुरा धारण मंडल गणेशपुर मागुरा पंचायत और गणेशपुर ग्रामर निकटस्थ पर्वत अवस्थित आर प्रचार प्रसार भितर विषय आमर ओडिशा सरकार कि भारत सरकार कौन कौन सब पदक्षेप नौकरी भारत सरकार आज को प्राय 55-60 वर्ष है नेलानी किंतु हैव टू नॉट डेवलप माय टेम्पल बट ओडिशा गवर्नमेंट भी किसी हेल्प ना ये भारत सरकार जहाँ आसुची कम डाइवर्ट हो ऑफिस रू से गाँव गंड किसी पब्लिक प्रेसर ना मुझे भी निजे चेष्टा कर हैव टू ट्राई टू देन सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल दिस जॉब बट आजिकल तो मुझे किसी कहीपर अधिक आजिकल पॉलिटिकल सब अलग प्रकार चलती बीजेडी गवर्नमेंट थी जहाँ किसी हो पार जब बीजेपी गवर्नमेंट आसला ये भगवान को दया थाए प्रभु जगन्नाथ नारायण तो से मंदिर कम आरंभ हम आज 5 वर्ष है पत्थर भी आसी पड़ी सेमती रही स्थगित रही कम आ किसी कम वैल्युएसन दौना गवर्नमेंट भी कौन क्वार्टर अच्छी ना लाइन अच्छी कि किसी सुविधा भी ये ना आपण तो लोकल लोक आपण कौन कहना चाहते आगु को कौन केमती कले कौन भल हम मुझे चाहूँगी मोर मोर मंदिर मो प्रभु नारायण मंदिर तो प्रभु नाम विख्यात हो एवं ये मंदिर किसी उन्नति हो एवं ये समस्त लोक कल्याण हो जगतर मंगल हो सर्वभवन्तु सुखिनो सर्वभवन्तु निरामया सर्वत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवतु शांतिवत हो नारायण तापर चारिकर जहाँ सब जी सब प्रकृति अच्छी सब भारत तो विश्व एक नंबर मान्यता पाइबा कथा पाई सारी ना 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 आपड़ से जानना नासा साइंटिस्ट मैंने से अलरेडी कही सारी 8 मास पूर्व कही सारी जे पंचकोशी पंचवटी 2टी स्थान जे कि वर्ल्ड रे फेमस और नंबर 1 प्लेसमेंट पंचकोशी नंबर 2 प्लेसमेंट पंचवटी अलरेडी वर्ल्ड रे डिक्लेरेशन हो सारी एम गाँव लोक भी भल जानना से जानापी भी मुझे डिक्लेरेशन आपड़ जानवर ये प्रमाण कौन सब किंवदंती रही भल भल प्रमाण सब कौन रही किंवदंती देखा गले तो बहुत जिनस अच्छी से गुड़ा तो कहीहबनी फिर भी ये प्रभु शिवन नारायण अच्छा कृष्ण रूप आसते दोपहर 16 कलार गोटे कला आसला कृष्ण से कृष्ण ही ये अवस्थान अच्छा सेवा सब चली आम ग्रामवासी मुझे भी आज 15-16 वर्ष है सन्यासी नहीं सारी जेहेतु गोस्वामी ब्राह्मण रूप से ये पूजा करुँच प्रभु सेवा पाई प्रभु मत भी ये बचई मालिकार जो अच्छी मालिकार अच्छी प्रमाण कहूँ गीता भागवत ये सब अच्छी मालिकार आगु कौन हबार अच्छी आप कौन अवगत अच्छा अवगत मालिकार तो बहुत जिनस अच्छी से लिखला तारस्वर पार्श्व मणिना गुंफा
ମଣିନାଗ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ କି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତାରେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ଅମ୍ବି ଆସି କ୍ଷୀରମଦବତୀ ଆମର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଆସି ଗଲା ପରେ ସେଠି ନୀଳା ଚାଲିଲା ପରେ ଉପର ଗୁମ୍ଫା ଯାଇକି ନୀଳା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଛତିଆ ବଟ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଗଦିରେ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଛୁ ରାତିରେ କେହି ରହନ୍ତିନି, ଆଉ ଯିଏ ରହନ୍ତି ସେ ଧମ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ଏଠି କେହି ରହନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ଆଜିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ମୁଁ ଆସି ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜିକୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଆଗରୁ ବି ପାର୍କରେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି 5 ବର୍ଷ। ଛୋଟବେଳୁ ବି ଏଠି ଫୁଲ ଦିଏ ଏବଂ ରୁହେ। ମୁଁ ବି କେବେ ବି ଦେଖିନି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଛି ଲାଗେନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାୱାରରେ ବି ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ କିଛି ଲାଗେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କୁନିର ପୋଷାକାଠି ମିଳିବାର ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ନା ମିଛ? ହଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଶଙ୍କୁନିର ଯେଉଁ ପୋଷାକାଠି ସତ୍ୟ, ସୁନାର ପୋଷାକାଠି। ତାକୁ ଆମର ସେ କେରୁବାଳ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ, ସେ ଲୋକଟା ପାଇକି ତାକୁ ନେଇକି ବଟ ଉପରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କରୁବାଳ ଲୋକଟେ ପାଇଛି, ଆମର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ପାଇଥିଲା। ସେ ପାଇକି ତାର ନେଇଯାଇଥିଲା, ନେଇକି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ତାକୁ। ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଗଲା ଭିତରେ ସେ ପାଇଥିଲା? ହଁ, ସେ ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଭିତରେ ଯୋଉଟାକୁ ଶଗଡ଼ ନେଇକି ପଥର ବୁହନ୍ତି ଆଗେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ପଥର ଆଣନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଥିଲା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ସେ ନେଇ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭୀମବଳ କୁନ୍ତୀକୁ ଜଣା ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଯାହା କରିଛି ନିହାତି ସତ୍ୟ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଏବଂ ମାଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର, ବିରୂପା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ, ଆମର ଚଉରକୁଲାତ ଘାଟ କହନ୍ତି, ଦଶରାଜପୁର ଘାଟ, ସିଦ୍ଧବଳଦ ଘାଟକୁ 14 କୁଲାଟି ଘାଟ କହନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ବାଟ ଅଛି 14 ନାଟ। ସେଇ ଘାଟରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା, ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟାଧାରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇକି ଭୀମ ଆଗରେ ଆଗରଣ କଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ। ଭୀମ କହିଲା ମୋତେ ତୁମେ ଖାଅ ଆଉ ମୋ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ରହିଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ଭୀମ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ବଧ୍ୟ କରି ଏବଂ ଆସିକି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।